مرحبا بكم مشاهدي قناة زياد في الحصة الثالثة من المستوى السادس ابتدائي. دائما كيف جرت العادة ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي لا فامي ديالكم وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذن على بركة الله. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de lecture. Prenez, mes élèves, la page 142. إذا خذوا الصفحة 142 غادي نديروا حصة القراءة. Avant la lecture, قبل القراءة, j'observe et je découvre. نحاولوا أننا نجاوبوا على les questions هادو. Donc, numéro 1, la question numéro 1, observe l'illustration de quoi va parler ce texte. لاحظوا الصورة مزيان. Donc, de quoi va parler le texte? La réponse, il va parler de la terre, هيهضر على الأرض, de l'atmosphère, على الغلاف الجوي, de la pollution, التلوث, ou bien du climat, أو عن المناخ. Deuxième question, quel est son titre? شنو هو عنوان النص؟ Le titre est la lutte contre le réchauffement climatique. يعني محاربة الاحتباس الحراري. Troisième question, dans COP22, sais-tu ce que représente le nombre 22? واش كتعرف شنو علاش كيدل الرقم العدد 22 يعني 22. La réponse, il représente la 22e conférence de la COP22 يعني كيعبر على القمة أو المؤتمر رقم 22. La quatrième question, d'où est tiré ce texte? منين اقتطفنا هذا النص هذا؟ Donc la réponse, on va la trouver sous le texte. الجواب ديال على هذا السؤال الرابع غادي نلقاو في آخر النص d'après HTTPS. هاد لا ريبونس هادي غتكتبوها كاملة يعني غادي تلقاو هاد لا ريبونس في آخر النص. Donc, suivez avec moi attentivement, je lis le texte. La lutte contre le réchauffement climatique. Lutter contre le réchauffement climatique est devenu un problème planétaire. Ce grand défi engage tous les pays du monde, dont le Maroc, qui a organisé la 22e conférence des parties au COP22. إذن محاربة الاحتباس الحراري هو يعني واحد البروبليم يعني ولا واحد المشكل بلانيتير يعني كوكب الأرض كامل كيعاني من هذا البروبليم هذا. Ce grand défi engage tous les pays du monde يعني هاد التحدي كبير كيشارك فيه العالم كامل. Dont le Maroc qui a organisé la 22e conférence اللي منو المغرب اللي هو نظم هذا المؤتمر 22 ديال المؤتمر الأطراف ou bien COP22. La conférence de Marrakech a eu lieu du 7 au 18 novembre 2016 à Babirli à Marrakech au Maroc. يعني هذا المؤتمر هذا تنظم من 7 حتى 18 نوفمبر 2016 في باب إيغلي اللي في مراكش اللي هو متواجد بالمغرب. Elle est la 22e conférence des parties, d'où le nom COP22. 197 pays y ont participé. يعني هذا المؤتمر هذا شاركوا فيه 197 دولة شاركت في هذا المؤتمر. Cette conférence s'inscrit dans la continuité des sommets mondiaux qui ont été pensés par l'Organisation des Nations Unies à la suite de l'adoption du protocole de Kyoto en 1997. دونك هذا المؤتمر هذا هو استمرار للقمة العالمية اللي سمتها منظمة الأمم المتحدة من بعد ما اعتمدت واحد البروتوكول أو واحد النموذج ديال كيوتو qui engage les pays signataires à réduire leur émission totale de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 5% sur la période allant de 2008 à 2012. إذا اللي كتلزم الدول الموقعة على خفض إجمالي ديال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى أقل من 5% ما بين 2002 حتى 2012. C'est le Maroc qui a organisé la COP22. المغرب هو اللي نظم la COP22.
Cela lui permet de mettre en valeur ce qu'il a déjà fait pour le climat. يعني هذا غادي تعطيه واحد القيمة إضافية للمجهودات اللي قام بها من أجل المناخ. Cette conférence est celle de l'innovation. Cette conférence est celle de l'innovation. On trouve de nouvelles solutions pour s'adapter au changement climatique en cours. يعني كيدور هذا المؤتمر حول الابتكار في إيجاد حلول جديدة لاعتماد تغير المناخ الحالي. On accomplit des efforts pour atténuer ces effets. C'est aussi l'occasion de développer de nouveaux outils pour y faire face. Le texte qui a été adopté par les délégations des 197 pays pose les avancées suivantes. يعني on accomplit يعني كتبت المجموعة جهود من أجل التخفيف من الآثار ديال هاد الآفة هذه ومن أجل تطوير أدوات جديدة باش تتعاملوا معها. Donc, je continue. Plusieurs pays comme le Canada, l'Allemagne, le Mexique et les États-Unis ont approuvé la présentation de leur plan stratégique pour atteindre le zéro net émission en 2050. يعني وافقت مجموعة من الدول على تقديم الخطة الاستراتيجية ديالها باش تحقق واحد زيرو ني إيميسيون يعني صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. Date à laquelle il prévoit de ne pas rejeter plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. يعني التاريخ اللي كيخطوا فيه باش انهم ما يطلقوش المزيد من الغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي يعني في الاتموسفير. 48 pays en développement ont fait serment de produire aussi vite que possible uniquement des énergies renouvelables. يعني تعدات 140 دولة نامية بإنتاج الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن. 11 États supplémentaires ont ratifié l'accord de Paris sur le climat. يعني صدقت مجموعة من الدول على اتفاقية باريس 11 دولة 11 États يعني 11 دولة صدقت على اتفاقية باريس للمناخ sur le climat dont l'Australie, l'Italie, le Japon. منهم l'Australie, le Japon et l'Italie. Et aussi le Pakistan, la Malaisie et le Royaume-Uni. Les pays riches ont promis 83 millions de dollars, dont 50 millions accordés par l'Allemagne. La ville de Marrakech, l'Allemagne, sur le plan local. C'était aussi l'occasion pour la ville de Marrakech de verdir son image en installant, par exemple, 300 bicyclettes en vélo partage. يعني وعدت مجموعة من الدول الغنية بتقديم 83 مليون منها 50 مليون اللي قدمتها ألمانيا باش ساعد هاد الدول أنها باش تحد من الانبعاثات الغازات. Sur le plan local, c'était aussi l'occasion pour la ville de Marrakech de verdir son image en installant par exemple 300 bicyclettes en vélo partage. يعني محليا كانت هذه أيضا فرصة لمدينة مراكش باش تعطي واحد اللون أخضر يعني الصورة ديالها من خلال تثبيت على سبيل المثال 300 دراجة في المشاركة بالدراجات vélo partage. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris ce texte. Donc, on va passer maintenant aux questions de compréhension pendant la lecture. Donc, la première question, qu'est-ce qui est devenu un problème planétaire? شنو هو اللي تحول problème planétaire يعني مشكل كوكبي. La réponse, c'est le réchauffement climatique. Deuxième question, pourquoi la COP 22 porte ce nom? علاش la COP 22 كتحمل هذا الاسم هذا؟ Parce que c'est la 22e conférence des parties ou COP 22. 3.
Où a lieu la COP 22? Fin date la COP 22. La réponse, la COP 22 a eu lieu à Marrakech. À quelle date? أي تاريخ? Du 7 au 18 novembre 2016. 4. Combien de pays ont participé à cette conférence? شحال من دولة شاركت في هذه la conférence هذا أو في هذا المؤتمر هذا؟ La réponse, 197 pays ont participé à la COP 22. يعني 197 دولة شاركت في la COP 22. 5. Qui a organisé cette conférence? شكون اللي نظم هذا المؤتمر هذا؟ La réponse, c'est le Maroc qui a organisé la COP 22. يعني المغرب هو اللي نظم هذا المؤتمر. 6. De quoi parle-t-on dans le troisième paragraphe? علاش كنتحدثوا في le troisième paragraphe الفقرة الثالثة. Le troisième paragraphe parle du Maroc qui va mettre valeur ses engagements pour le climat. يعني le troisième paragraphe كيهضر على المغرب اللي غادي تعطي له قيمة لهاد وتسلط الضوء على الالتزامات المناخية ديالو. Maintenant, je lis et j'écris. La première question, dans quelle mesure la COP 22 a été profitable pour le Maroc؟ يعني إلى أي مدى ولات كانت مفيدة هذا المؤتمر هذا بالنسبة للمغرب. يعني la réponse, il a accueilli des savants du monde entier. يعني استقبل العلماء العالم كامل. Il a échangé ses expériences des autres pays. تبادل الخبرات ديالو مع les autres pays. Il a été remercié et félicité pour tous ses progrès scientifiques dans le domaine du réchauffement climatique. يعني شكروه الدول وهنئوه على كل ما قدموا من تقدم علمي في مجال الاحتباس الحراري. Deuxième question, que veut dire zéro net émission? La réponse, ça veut dire pas de réchauffement climatique et pas de gaz à effet de serre. يعني ما يبقاش عندنا الاحتباس الحراري وما يبقاوش عندنا الانبعاثات ديال الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 3. Quel serment les pays participants ont-ils fait? يعني 3 شنو هو القسم اللي قدموه الدول المشاركة؟ De produire aussi vite que possible uniquement des énergies renouvelables. أنها تحاول باش أنها دير طاقة متجددة. 4. À quoi les pays signataires se sont-ils engagés? 4. La réponse, les pays signataires se sont engagés à lutter contre le réchauffement climatique. يعني هاد التزموا باش أن هاد الدول الموقعة التزمت باش أنها تحد من الاحتباس الحراري. Je m'évalue. La première question. Entoure dans le texte les éléments qui expliquent la phrase suivante. غادي ندوروا على العناصر اللي كتشرح لنا la phrase suivante الجملة التالية. Cette conférence est celle de l'innovation. يعني هاد la conférence هذا المؤتمر هذا هو كيهضر لنا على الابتكار. يعني نحاولوا ندوروا في le texte la réponse اللي les éléments العناصر اللي كتشرح لنا هاد la phrase هذه. يعني ممكن ندوروا على ce grand défi, des sommets mondiaux, l'adoption du protocole, etc. Deuxième question, relis le texte et coche les phrases justes. غادي نعاودو نقراو التكست ونكوشيو les phrases اللي هما صحاح. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 phrases. Vous avez 5 phrases. La première phrase, le texte encourage le réchauffement climatique. واش le texte كيشجع على الاحتباس الحراري؟ Non. غادي ندورو عليها. La conférence a été organisée par l'ONU. يعني oui, la conférence a été organisée par l'ONU. Oui. ندورو عليها. نكوشيوها. Les pays, cette conférence s'est déroulée au Maroc. La conférence s'est déroulée au Maroc. Oui. Aucun nouveau pays n'a ratifié l'accord sur le climat. Non. Les pays riches ont engagé de l'argent pour lutter contre ce fléau. Oui, on doit lire la phrase aussi. Donc, la troisième question, à ton avis, que veut dire vélo partage? Vélo partage. Donc, vélo partage. Ce sont des vélos dont les gens peuvent s'en servir gratuitement et les rendre à leur place. يعني هذا هاد لا فراز هادي يعني هاد لي فيلو هادو هما الدراجات اللي يمكن للناس يستخدموهم مجانا gratuitement
ويردهم et les rendre à leur place ويردهم الأماكن ديالهم. Donc merci de votre attention et au revoir. شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء.